ৰাজ্যৰ আৰ্থ সামাজিক ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰলৈ আহাৰ বতৰা হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিনিয়োগৰ প্ৰস্তাৱ লৈ অসমত দেশ বিদেশৰ উদ্যোগ বাণিজ্য অৰ্থনীতিৰ বহু কাণ্ডাৰীৰ ভিৰ স্বাক্ষৰ হৈছে অসংখ্য বুজাবুজিৰ চুক্তি আক্ষৰিক অৰ্থতেই এডভান্টেজ আছাম 2.0 অসমৰ ঔদ্যোগিক উত্তৰণ তথা আৰ্থ সামাজিক বিকাশৰ বাবে এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও এডভান্টেজ আছাম 2.0 মঞ্চৰ পৰাই সেই আশা ব্যক্ত কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক'লে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ নতুন ভৱিষ্যতৰ সূচনা হ'ল এডভান্টেজ আছাম 2.0 জৰিয়তে मैं असम सरकार को हेमंता जी की पूरी टीम को इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं मुझे याद है 2013 में मैं चुनाव अभियान के लिए आसाम का दौरा कर रहा था तो एक सभा में ऐसे ही मेरे मन से एक शब्द निकला था और मैंने कहा था वो दिन दूर नहीं जब लोग अल्फाबेट्स पढ़ना शुरू करेंगे तो कहेंगे ए फॉर आसाम দেশৰ ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰৰ দুই মহাতাৰকা মুকেশ আম্বানী আৰু গৌতম আদানীয়ে বিনিয়োগ বিশাল প্ৰস্তাৱৰ কথা দোহাৰিলে এডভান্টেজ আছাম 2.0 মঞ্চৰ পৰাই আগন্তুক 5টা বছৰত আম্বানী আৰু আদানী গোষ্ঠীয়ে অসমত বিনিয়োগ কৰিব 50,000 কোটি টকা The Adani Group's commitment to invest rupees 50,000 crores in Assam. Our investments will span across airports, aerocities, city gas distributions, transmissions, cement and road projects. Honorable Prime Minister and Honorable Chief Ministers, Assam is on a path to greatness and at the Adani Group, we are honored to walk this path alongside you. This is our commitment. This is our vision, and this is the promise we make today to you, to Assam, and the future we'll build together. In the coming years and decades, I am sure Assam will be known to the world also as a technological paradise. Assam's tech-savvy youth will give a new meaning to AI in the coming decades. AI will not only mean artificial intelligence, but will mean also Assam intelligence. Honorable Shri Chief Minister, Shri Hemanta ji, under your passionate and youthful leadership, Assam has emerged as one of the fastest growing states in India. When you recently came to meet me in Mumbai, you said, Mukesh bhai, it is not enough that Assam grows at double-digit rate. It should double in size in the shortest time and double again every time. I will not rest until I make Assam a mega economic powerhouse. Your words convinced me that your vision for the future of Assam is bold and extraordinary. And I said to myself, when Assam is setting such an ambitious goal to itself, how can reliance in industry stay behind? Dear participants in this summit, in the previous summit in 2018, Reliance had committed an investment of 5,000 crores in Assam. Since then, our investment in the state has exceeded 12,000 crores. In the coming years, Reliance will more than quadruple this investment in Assam to over 50,000 crores over the next 5 years in the following 5 priority areas. Our first priority is to make Assam tech-ready and AI-ready. For us, Assam's digital transformation is a noble and patriotic mission.
Jio has made Assam not only 2G Mukt, but 5G Yukt. We are very grateful for the people of Assam to adopt Jio with their heart. After building world-class connectivity infrastructure, we will now install high-performance computing infrastructure. Reliance will establish an AI-ready data center in Assam, which will benefit students with AI-assisted teachers, patients with AI-assisted doctors. Agriculture will benefit from AI-assisted farmers, and AI will help Assam's youth to learn from home and earn from home. Our second priority is to make Assam a hub of clean and green energy. This will include nuclear energy in line with the government's new policy to invite private participation in the nuclear industry. And Reliance will build 2 world-class hubs of compressed biogas and CBG over wastelands in Assam. This will produce 8 lakh tons of clean biogas annually, enough to fuel 2 lakh passenger cars every day. Our third priority is to help Assam become a major supplier of food and non-food consumer products to national and international markets. We will set up a mega food park which will add value to the abundant agriculture and horticulture produce of Assam. We have already set up a world-class bottling plant in Assam for our Campa Cola and Independence range of packaged drinking water. Our fourth priority is to double the number of Reliance retail stores in the state from existing 400 to 800 stores in the next 5 years. Our fifth priority is to boost high-end hotel and hospitality economy in Assam. Assam will build a luxurious 7-star Oberoi hotel in the heart of Assam. কেৱল আদানী বা আম্বানী গোষ্ঠীয়ে নহয়, টাটা গ্ৰুপ, বেদান্ত গ্ৰুপ, JSW গ্ৰুপৰ দৰে কেইবাটাও প্ৰখ্যাত ঔদ্যোগিক গোষ্ঠীয়েও বিনিয়োগ কৰিব বিশাল পৰিমাণৰ পুঁজি। এই পৰ্যন্ত 1,20,000 কোটি টকাৰ বুজাবুজিৰ চুক্তি সম্পাদিত হোৱাৰ কথা সদৰি কৰা হৈছে। বুজাবুজিৰ চুক্তি অনুসৰি আগন্তুক 5টা বছৰৰ ভিতৰত ৰাজ্যত আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন, বিমান বন্দৰ, পথ যোগাযোগ, চিমেণ্ট উদ্যোগ, গেছ খণ্ডত বিনিয়োগ হ'ব কেইবা হাজাৰ কোটি টকা। একেদৰে আম্বানী গ্ৰুপে অসমত স্থাপন কৰিব এয়াৰ ডাটা কেন্দ্ৰ, 2টাকৈ বায়োগেছ চেণ্টাৰ, বটলিং প্লাণ্ট, মেগা ফুড পাৰ্ক, 7 তাৰকাযুক্ত হোটেল, ৰিটেইল চেণ্টাৰ আদি। এডভান্টেজ আসাম 2.0 উদ্বোধনী পৰ্বৰ দিনাই বিশাল পৰিমাণৰ পুঁজি বিনিয়োগ নিশ্চিত হোৱাৰ খবৰে স্বাভাৱিকতে উৎসাহী কৰি তুলিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। নিজৰ ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই কয়, हमारे अपने नुमलीगढ़ रिफाइनरी को 26,000 करोड़ रुपया का लागत से 9 मिलियन मेट्रिक टन तक एक्सपांशन किया गया। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से पारादीप से नुमलीगढ़ तक क्रूड पाइपलाइन बैठाया गया। इस पाइपलाइन का लेंथ हुए 1640 किलोमीटर। असम को गैस ग्रिड से जोड़ेगी और इसी दौरान प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद से टाटा द्वारा सेमीकंडक्टर औसत फैसिलिटी का भी शुरुआत असम में किया गया। प्रधानमंत्री जी ने अभी भारत सरकार की बजट में हमारे नामरूप में एक ग्रीनफील्ड फर्टिलाइजर प्लान का भी उन्होंने अनाउंस किए, जो 12 लाख मेट्रिक टन की होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे असम का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इतिहास हुए ये इतिहास 1839 से शुरू हुए। आज असम की साई उद्योग की 200 साल पूरा हुए। हमारे अपने डिगबोई ऑयल रिफाइनरी 1901 में एस्टैब्लिश हुए। हमारे जो कोल फील्ड का एक्सप्लोरेशन हुए वो 1847 से शुरू हुए। जब भारतवर्ष स्वाधीनता मिले वो समय हमारे पर कैपिटा इनकम
हमारे देश से 4% ज़्यादा हुए करते थे, लेकिन जब देश का विभाजन हुए हम हमारे जो ट्रेडिशनल ट्रेड लिंक हुए करते थे वो हमें खो दिया। हमारा प्रदेश का 5 बार तक विभाजन हुए, देश का साथ हमारा जो संयोग वो सेकेंड नेक का जरिए 22 किलोमीटर का सेकेंड नेक से हुआ शुरू हुए, बड़ा 8 कुएं आए और असम एक प्रकार से सारों दशकों में Assam has witnessed unprecedented agitation and insurgency. উল্লেখযোগ্য যে এডভান্টেজ আসাম 2.0 উদ্বোধনী পৰ্বত উপস্থিত থাকে দেশ বিদেশৰ উদ্যোগ বাণিজ্য খণ্ডৰ অসংখ্য প্ৰতিনিধি বিদেশী ৰাষ্ট্ৰদূত। উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰকে ধৰি কেইবাজনো মন্ত্ৰী, চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা উদ্যোগ বাণিজ্য জগতৰ বহু প্ৰতিনিধি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নেশ্যন এনি।